नमस्कार दर्शक और श्रोता बंधुरा आशा करी ठाकुरेर आशीर्वादे सकले खूब भालो आछेन एबं सुस्थ आछेन। आज आमी ठाकुर श्री श्री रामकृष्णदेवेर काहिनी अवलम्बने कथामृत थेके दक्षिणेश्वरे प्राणकृष्ण मास्टार प्रभृति भक्त संगे परिच्छेद थेके श्री रामकृष्णेर संगे प्राणकृष्ण मास्टार राम गिरीन्द्र गोपाल এই পরিচ্ছেদটি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। आज शनिवार 24 चैत्र इंग्राजी 5 एप्रिल 1884 ख्रीष्टाब्द प्रातःकाल बेला 8टा मास्टार दक्षिणेश्वरे उपस्थित हইয়া देखें श्री रामकृष्ण सहास्य बदन कक्ष मध्य छोट खाटटिर उपरे उपविष्ट मेझेते कयेकटी भक्त बसिए आছেন तन्मध्ये प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय। प्राणकृष्ण जनायेर मुखुज्जेदेर वंशसम्भूत कलिकाताय श्यामपुकुरे बाड़ी। मैकेन्जी लायारेर एक्सचेंज नामक नीलाम घरेर कार्याध्यक्ष। तिनि गृहस्थ किन्तु वेदान्त चर्चाय बड़ प्रीति। परमहंसदेवके बड़ भक्ति करें और माझे माझे आसिया दर्शन करें। इतिमध्ये एकदिन निजेर बाड़ीते ठाकुरके लइया गिया महोत्सव करियाछिलेन। तिनि बागबाजारेर घाटे प्रत्यह प्रत्युषे गंगा स्नान करितेन और नौका सुविधा हইলেই एकेबारे दक्षिणेश्वरे आसिया ठाकुरके दर्शन करितेन। आज এইরূপ नौका भाड़ा करियाछिलेन। नौका कूल हইতে एकटू अग्रसर हইলেই ढेउ हইতে लागिल। मास्टार बलिलेन आमाय नामाइया दिते हইबे। प्राणकृष्ण और ताहार बंधु अनेक बुझाइते लागिलेन किन्तु तिनि कोनो मते शुनिलेन ना। बलिलेन आमाय नामाइया दिते हইবে, आमी हेঁটে दक्षिणेश्वरे যাব। अगत्या प्राणकृष्ण ताहाके नामाइया दिलेन। मास्टार पौঁছিয়া देखें जे ताहार कियत्क्षण पूर्वे पौঁছিয়াছেন और ठाकुरेर संगे सदालाप करितेছেন। ठाकुरके भूमिष्ठ हইয়া प्रणाम करिया तिनि एक पाशे बसिलेन। এই ছিল আজকের আলোচ্য কাহিনী। আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অনুরোধ করব ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে ছোট্ট করে একটি কমেন্ট এবং লাইক অবশ্যই করে যাবেন। যারা আমার চ্যানেলে আজকে প্রথম এসেছেন তাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ আমার ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অল করে আমার গতি পরিবারের সদস্য হন। যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে গতি পরিবারের সদস্য হয়েছেন তাদের সকলকে আমার আন্তরিকভাবে অশেষ অভিনন্দন। ঠাকুরের আশীর্বাদে সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন এই শুভকামনা নিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।